नट अरे पुअर आज बरा रिजल्ट बाहर थिला देखा जाइनु कि अरे नाई मु ए कामटा सारिकी जीवी बोली भाभी थी। अरे मु जानी परा तू सब कमार पछुआ पिला बेल तू आज पर्यंत देखु तू सब एमतीका हौ छाड़ से कथा तू तो देखी थबु कौन है कि रे। अरे एत शौक रही बा आ ब्लड प्रेसर बढ़ी जा 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 छकुरी मिठा किणी आनिबु। अरे कथाटा कहूनु आगे। अरे तो पुओ फर्स्ट क्लास पाइछ परा। हाँ ने 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 मार्कशीटा देखी दे। ए प्रभु फर्स्ट क्लास। अरे ये पूरा मो पुओ। अरे एथर चिंता कर केमिति भलो कॉलेज रे पुओ को पढ़ेबू। अरे किछि चिंता नहीं जेते पैसा लागियो मु खर्च करिवि मो पुओ भलो टू भलो कॉलेज रे जाई पढ़िबो। नेलु नेलु पुओ तो मार्कशीट नेलु को कॉलेज रे पढ़िबू क रह पिलाटा को छाड़े सी कौन जानची। अरे आमे देखियानी कोठी पढ़िया कौन करिया आमे देखियानी। हाँ हौ पुओ तू जा मिठा नहीं आसबू आम साई पड़िशा सब बांटी दबा। भगवान एत दिन पर मो डाक शुणुछन। अरे देख 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 परीक्षा फास्ट क्लास मार्ची बोली तला केमती छाती बुलेकी मिठा बांटुछ। अरे सांग तोर कौन अच्छी सी फास्ट क्लास मारी आम गाँव रो गर्व। गर्व ना चोपा गरीब मूल्यार पुओ आज छाती बुलेकी चलुची काली चाकरी पाइले आम मुंडे बसिबो। तू कथा सही पारिबु तो मु किंतु जमा एक कथा सही पारिबिनी। आउ तू ताले कौन कहूचु याकू बर्बाद करदबा गरीब मूल्यार पुओ मूल्या हेक रहिबो। को बर्बाद करियार अछि तो ताको मद पिया शिखै दियो सी आपे आपे बर्बाद हो जियो। हाँ सांग तू ठीक कहिछु। अरे ठीक आसिलु हाँ भाई। अरे मिठा कहीं हाँ नियो भाई। बढ़िया आउ तू को कॉलेज रे ना लिखुजा। बापा मौसा बुझुंती जोड़ी भल हम सीट पढ़ी। अरे ये तो फास्ट टाइम पे कॉलेज जीव केमती कौन पिलांक सह मिसिबो केमती कौन पढ़ापढ़ी करिवो कौनटा टिप्स दे। हाँ भाई टिके कौन ओ हौ आ बस आगे सुन कॉलेज माने नॉलेज सेमानक साथी रे तते मिसिबा को हेले पूरा स्मार्ट फ्री फ्रैंक होबा पड़ियो पूरा मोरी बड़िया। चल झूठा। हाँ ठीक ठीक भाई एम शिखाओ जेहेतु तू मते गुरु कलु तू टॉप स्टूडेंट हेगिरी बाहर ने ने प्रथमे एथुरु टिके मार। भाई ये तो मद मद मु पी पारिनी बापा कहते सब मैंने मद पीबुनि। मु जानिथिलु तू पारिबुनी बोली पढ़ा 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 तो बापार स्वप्न को तो निज हाथ रे भांगी जाली पड़ी चुनमार कर दे। भाई अब जहाँ कह मुझे किंतु मद कथा अबे मूर्ख बियर को मद कहूचु स्कूल बेले स्प्राइट कॉलेज रे बियर अरे समस्ते पीउछंती तू सेमान साथरे मिसिबा गले तते भी पीबा को पड़ियो। अरे नहले हंस मानक भितरे बग भलिया देखा जीवु। हाँ ठीक ठीक कहलु। हौ भाई केते पैसा रा गोटे दियो। अरे भाई कहूची पुणी पैसा कथा कहूची अरे ने सेमती अटैक तू मो शिष्य। भाई केते कोड़ा ये कड़ा लगे आखि कान मुझे पी दे पी पी दे
ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଁ କାଲି ଦେଖା ହବ। ହଉ ଯା ବାଗେଇକି ଯା ବାଗେଇକି କେଟେ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟା କିରେ ତୁ? ସେ ପଇସା ଯାଚୁଥିଲା, ତୁ ଏତେ ଦାନି ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମାଗଣାରେ ପିଇକି ପଳେଇଲା ନା ସେ ଆଉ। ଆରେ ଆଜି ମାଗଣା ମଦ ସିଏ ପିଲା, କାଲି ମାଗଣା ମଦ ଆମେ ପିଆ। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଆରେ ନେଲୁ ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। କାଲି ସେ ଘନିଆ ଦୋକାନରୁ ତୋର କ'ଣ ବହି ଖାତା ବାକି ଥିଲା ନେଇ ଆସିବୁ। ଯା ବାହାରିକି କଲେଜ ପଳା। ଆରେ କ'ଣ ସାଇକେଲରେ କୁଆ ଯାଉଛି କିରେ? ଭାଇ କଲେଜ ଯାଉଛି ବା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ହବନି? ହଁ ହବ ନା ହବନି ଏମିତି? ଆରେ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ରି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ମାଲ ପଇସାଟା ଦେଇଦଉନୁ। ହଁ ହଉ ଭାଇ ନିଅ, ଏ 500 ନିଅ। ଦେ। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ସାଇକେଲରେ ଆଉ କିଏ କଲେଜ ଯାଉଛି? ତୁ ଏଥର ତୋ ବାପାକୁ କହିକି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆଣେ। ଆରେ ଏତେ ପଇସା ମୋ ବାପା ମାସେ ନାହିଁ ରେ, ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଦେବେ? ତୁ ଭୁଲ ନା ଯେ ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାରିଛୁ, ଆଉ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବନି? କାମ ଦେଖା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆଜି ଭୋଜିଟା ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ମାଲଟା ଦେଇଦେବି ମୁଁ, ତମେ ଖାଲି ଆରେଞ୍ଜ କର ଯାହା ହବ। ହଁ ହଁ। ଆରେ ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେଇ ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଖାଇକି କଲେଜ ପଳା। ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ମତେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ। ତୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଧାନଟା ମଣ୍ଡିରେ ଦିଆ ହେଇଯାଉ, ସେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିବା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ତୁ ଆଜି କଲେଜ ଯା, ପଛରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯାହା ହବ ଏବେ ହବ। ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କୋଉଦିନ ଆଣିବ କୁହ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାରିଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବି? ପୁଅ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରିବାଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା, ମା ମଲା ପରେ ତମେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛ। ନିଜ ପିଲାର ଖୁସି ତମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆରେ ତୋ ପରିସ୍ଥିତିକି ଟିକେ ବୁଝୁ। କାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ? ତମେ ଏତେ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାଗିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଯଦି ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଜନ୍ମ କାହିଁ କରିଥିଲ? ଚୁପ୍! ବାପା ମୁହଁରେ ଜବାବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବାପା, ତମ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ପଥର ବୋଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ବାପା, ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଜଣେ ଭଲ ବାପା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ପୁଅର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛ ବାପା, ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛ। ଆରେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ବସିଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଆସିଲୁ, ଆଗେ ବସ, ନେ ଚେୟାରରେ ବସ।
ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲୁ, ଗାଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି କି ରେ? ଆରେ ଗାଡ଼ି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବା ବା। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଲକ୍ଷେ? ହଉ। ଆରେ ଆଉ ଯୋଉ ଘନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପଥର ବୁହା ହବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ସରିଲାଣି? ଆରେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବା। ହଉ ତୁ ଯା, 5 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯିବା। ହଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଉଛି।